السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة فضاء التربية والتعليم. لأول مرة يزور قناتي ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أعزائي التلاميذ، أعزائي المشتركين لأول مرة يلتحق بقناتي ما تنسوش وضع جيم في نهاية الفيديو والاشتراك بالقناة وبارتاج للفيديو. إذن أعزائي التلاميذ، درس اليوم موجه بالنسبة لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي troisième année primaire. C'est votre livre de français, la page 38. كنا وصلنا la page 38. اليوم راح نقراو la page 38 et la page 39. Alors, j'écris et je lis. اكتبوا وأقرأ. Alors, lis le texte. En classe, les élèves sont dans la classe. Alors, Radia est une fille propre. Radia est une fille propre. Elle jette le papier dans la poubelle. Elle jette le papier dans la poubelle. Mourad est un garçon poli. Elle ne pousse pas ses camarades entre les tables. إذن Radia est une fille propre. فتاة نظيفة. Elle jette le papier dans la poubelle. ترمي الأوساخ في القمامة، سلة القمامة. Mourad est un garçon poli. طفل متربي. Elle ne pousse pas ses camarades entre les tables. ما يدفعش زملائه بين الطاولات. إذن complète la phrase avec les mots du texte dans ton cahier. إذن لدينا جملة من هذا النص راح نكملوها من الكلمات الموجودة في النص. نقرأ الجملة بالفراغات وبعد ذلك نحط الكلمة الناقصة. Mourad ne pas ses camarades entre les. نروح للجملة في النص ونفركت على الجملة هذه. Mourad ne. La troisième phrase. Mourad est un garçon poli. Il ne pousse pas. Il هذه ضمير هو تعود على مراد. هنا الجملة مراد، هنا عندي ضمير. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. إذن لدي هنا pousse le verbe pousser يدفع. Ne pousse pas ses camarades entre les tables. Mourad ne pousse pas ses camarades entre les tables. Numéro 3. Écris sur ton ardoise le nom qui correspond à l'image, puis lis la phrase. لدي l'image. أنا نحط le nom. إذن la fille, cette fille, comment s'appelle cette fille? Alors, je remplis le vide. Cette fille s'appelle Batoul. إذن j'écris Batoul. Batoul porte une nounours bleue. Batoul porte un nounours bleu. إذن ce garçon, comment il s'appelle? Il s'appelle Mounir. Mounir répare le vélo. هنا حطيت الفاعل. هنا واش قاعد يدير؟ اسم الطفلة Batoul porte un nounours bleu. Mounir répare le vélo. Numéro 4. Recopie dans ton cahier en mettant la majuscule et le point. إذن لدي جمل. الجملة عادة قلنا تبدأ avec un majuscule. إذن بلال écrit comme ça, majuscule, et mis le point. Phrase. جملة عادية نحط نقطة في الأخير. Le bébé dort. عفوا نقرأ الجملة الأولى. بلال monte dans le bus. بلال monte dans le bus. إذن c'est bon. الجملة الثانية le bébé dort. نحط هنا majuscule le bébé dort point à la fin. Il balaye le tapis. Il majuscule نقطة à la fin de phrase. Il balaye le tapis. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. لدينا هنا بو pu. إذن هذه la page 38. On va passer
vers la page 39. Numéro 1. Je m'entraîne. هذه كما تعودنا نقراو la chanson. Écoute et répète la chanson La famille tortue. Numéro 1. Avec ta ou ton camarade, avec ta ou ton camarade, dis le mot que tu connais. لدينا مجموعة من الصور قال لك مع صديقك أو صديقتك أو زميلتك سمي لي الأشياء اللي تعرفها. هذه نعرفوها une poupée, poupée, une poupée, couverture, bus, ballon, papillon, poubelle, ambulance. Numéro 2, recopie les mots puis entoure les syllabes avec P, B au tableau. لدينا 4 كلمات قال لك او تابلو اكتب لي الكلمات ومن بعد استخرج لي لي سيلاب مش لا ليتر برك لي سيلاب اللي فيهم البي واللي فيهم البي. الوغ اللي فيها البي لدينا برومي سيلاب دوزيام سيلاب. الكلمه الثانيه الكلمه الاولى ان بيبي، الكلمه الثانيه اون ناب هذه كامله سيلاب. ان روبو هذه سي ان سيلاب. اون توبي toupie, c'est-à-dire c'est un syllabe. Et donc, écris le mot qui correspond à l'image puis lis la phrase. Et donc, dans le عطانا صور. أنا راح نسمي الصور هذوما من المكتسبات تاعي. Dans le, c'est quoi ça? C'est le panier. Dans le panier, enfin, dans le panier de, c'est qui? C'est Mouloud. Dans le panier de Mouloud, il y a une banane, une pomme, une toupie, pour, c'est qui ces enfants? Pour Mustapha. Cet enfant, pour Mustapha. C'est le frère de Mounir. Mustapha. C'est bon? Dans le panier de Mouloud, il y a une banane, une pomme, une toupie pour Mustapha. Et donc, lis à haute voix le texte. Il pleut, إنها تمطر. Betoul porte un bonnet bleu. Voici Betoul, elle porte un bonnet bleu. Elle a un petit parapluie. لديها مطرية صغيرة. Un petit parapluie. إذن elle attend le bus avec son papa. إنها تنتظر الحافلة مع أبيها. إذن dernier exercice de la page 39. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. Une ambulance. Mounir. Betoul. هذوما نعاودو نكتبوهم sur l'ardoise et sur le cahier. إذن أعزائي التلاميذ بهذا نكون وصلنا إلى نهاية درس اليوم. إلى الملتقى في درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.